उत्तराखंडनि देहरादून एंजेल चाकमानो बोथारमाबाय खोरोंजाक खरक बा रमजाखा खरकसा खारजाक तिनि हास्टे विधानसभानि बाजेट अधिवेशननि उलसा बखागो एंजेल चाकमानो बोथारमानो तৈ शुक्रबी सातने अकग्न शाखा मंत्री डॉक्टर मानिक साहा मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा बसाखा हास्टे हापांनि बखाक्ति खरकनि मंत्री मासमाराव एंजेल चाकमानि नगद थाङै बिनि नुखुंनो खाखामा याफारखा हास्टे हापांते उत्तराखंड हापांनि बखाक्ति रांनि जुबाजु रोजाखा मन्त्रकरा शाखा एंजेल चाकमा थैमा अंखा कायसा खायक मानि थाने डिसेम्बर सालसुकवा बिनि बसंनो तै जे सेजामानो केबंगै खरांति सामाबाय एंजेल चाकमा चप्रब जाखा थाने डिसेम्बर साल नैसिदगो ब थैजाखा माननीय श्रीमती माननीय मंत्री शांतना चाकमा महोदय एवं श्री टिंकु राय महोदय माननीय मंत्री ओनारा दुजोनी माछमारा स्थित एंगेल चाकमार बाड़ीते जान एवं उनार शोक संतप्त परिवार परिजनদের সাথে দেখা করেন এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। ওই দিনই ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে 5 লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান এবং উত্তরাখণ্ড সরকারের পক্ষ থেকে 4,12,500 টাকা চেকের মাধ্যমে এঞ্জেল চাকমার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। গত 29 জানুয়ারি 2026 আমি আবার উত্তরাখণ্ডের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পুষ্কর সিং ধামির সাথে কথা বলি এবং তদন্ত প্রক্রিয়ার সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিই।